Guys, good morning. Ari gali mga available ta nga unit subong Miyara ta Yamaha NMAX version 2.1 2022. Asking price 112, negotiable. Mayari man ta Yamaha Sniper 150 version 2 2020. Asking price 58, negotiable. Dua ka Raider 150 Fi. Ang isa 70, ang isa 65. Ari 60, ari 70, ari 65. Tapos pink Venom ng Honda Click, ang bot kong inabaligya na 45. Honda Click nga orange. Naka-set up na Taillock 45. Tapos may ari tayo Yamaha Aerox version 2 2021. Updated papers. Ang Raider tagli updated papers man. Tapos ang Aerox tani upgraded na sa dual disc brake. May mini driving light, may loud horn, may kill switch, bulutangan cellphone. Tapos e-bike ni boss, ang bot yung inabaligyan ni boss patya. Gapa decals lang ni si sir. Kung gusto nyo magpa-sticker guys, tarpaulin, mayari man tadi. Kanto lang mo di sa shop, dari sa Bantayan. Kung taga Bago ka mo, kung taga Bacolod ka mo, mayara matada sa Libertad. Gatakot ta sticker. Tapos mayari ta Honda ADV 160 2023 model, updated papers. Asking price 135, negotiable. Tapos Honda Click version 2 2021 model, expired lang. Tapos gamay nga scratches 47, negotiable. Tapos personal unit ko Yamaha Target 50cc 2-stroke vintage. Baligya ko ni, depende sa offer nyo if the price is right, pero kung wala ginagamit ko lang ari ako nga kasi nagapili sa sangya motor. Te, kung interesado ka mo sa mga unit, PM nyo lang ko. Tapos kung gabligya ka mo motor, basta rush lang ka pa makal. Ari nga nagay bike ko, bligya ni ko ro. Para mga unit subong. Baligya mo i-bike mo, boss? Ha? Baligya mo i-bike? Hindi lang anay. Kung may baligya ka mo guys ha, ng mga motor, basta rush lang, preferably Honda, Yamaha, Suzuki. Kung scooter, mas mayo. Tapos big bikes, basta rush lang. Ang makaginansyaman ko Japon gamay. Ari nga ito nga available ng unit. Kaya nabaligya agli aton nga Yamaha R3 kagapon. May gamay ta nga panagtag sa gabi, Bacolod area. 1,000 pesos. Te, abang-abang lang. Thank you sa tanan. Bye.